مرحبا الأولاد. نقراو l'exercice. On considère le circuit de la figure ci-contre. Le condensateur de capacité C est initialement déchargé. On donne R égale 1 kg. Première question, quelle relation existe entre les trois tensions fléchées? Donc, نلقوا علاقة بين les tensions fléchées. هكا كان تذكروا on applique la loi des mailles. هكا donc باش نكتبوا loi des mailles. Donc, je te dis loi des mailles. Donc, notre une boucle fermée. Donc, UBN plus UAB moins E égale à 0. Deuxième question. Un système d'acquisition permet d'obtenir les deux courbes ci-contre. Montrer que la courbe C2 représente la tension aux bornes du condensateur. Bon, là, فما حاجة هامة نركزوا عليها هي comment identifier les courbes bien sûr avec justification. كيفاش نبين أن la courbe C2 représente celle ou la tension aux bornes du condensateur. فما معلومة هامة برشا نقراها هنا. Le condensateur est initialement déchargé. شو معناها الكلام هذا؟ Donc, je نجمو نكتبو le condensateur est initialement déchargé. Qu'est-ce que ça veut dire initialement déchargé? معناها T égale 0, Q égale 0. Et si Q égale à 0, نعرفوا le Q هي C fois UC, معناها UC égale 0. Alors, هكا شفت الكورة هي تخرج من 0, donc هي اللي تمثل la tension aux bornes du condensateur. Alors, question B, montrer que la courbe C1 représente la tension aux bornes du résisteur. هذه الكورب C1 كيفاش نجمو نبينوا الولاد أنه الكورب هذه تمثل la tension aux bornes du résisteur. شو الولاد؟ نجمو نكتبوا UR égale à E moins UC. لأنه هذه UR هذه الولاد شفتوها هي UC وهذه E. Donc كما قلنا بكري هذه UR plus UC moins E égale 0. معناها UR نكتبوها هي E moins UC. Or نعرفوا الولاد اللي AT égale 0 UC égale 0 implique UR égale à E où le E bien sûr différent de 0. Alors la courbe donc C1 représente la tension aux bornes du résisteur. Question C. Quelle est la valeur de la FEME du générateur donc de tension? On a deux méthodes باش نطلعوا بها E. كما قلنا بكري هذه la première méthode AT égale 0 UC égale 0 implique UR égale à E. ونمشي للجراف نتاعي نقرا UR AT égale à 0 نلقاها 6 فولت. عندنا طريقة ثانية. Lorsque le condensateur est complètement chargé et totalement chargé, UC devient égal à E. شفتوا لأن الكورب تولي constante 6 فولت. كيف نجمو نكتبوا شيء هذا. Voilà. Donc le condensateur est totalement chargé en régime permanent, bien sûr. Voilà, en régime partie هذه donc تولي الكورب constante هذا régime permanent. UC égale à E, donc égal à 6 volts. نمشوا troisième question. Déterminer le temps caractéristique de ce dipôle RC en déduire la valeur de la capacité du condensateur. Donc, déterminer le temps caractéristique. Le dipôle RC est caractérisé par la constante de temps tau. باش نطلعوا tau الولاد عندنا deux méthodes. عندنا الميثode de la tangente à l'origine وعندنا الميثode des 63% qui نطبقوها على la courbe C2. كما شفتوا الولاد الكور باش نطلعوا constante de temps, je vais appliquer la méthode de la tangente à l'origine, les courbes C2. تعرفوا الولاد باش نسطروا tangente à l'origine. Bon, قبل كل شيء صعب باش نسطر l'asymptote à la courbe. هذه donc نشوف وقتاش تولي UC constante لهنا في 6 فولت. هذه نسموها ça c'est l'asymptote à la courbe. نشوفوا الكورب تاعنا تقريبا وقتاش ولات constante ولاد هكا في 50 نقسموها على 5 تعطينا 10. نجي لهنا نحط نقطة. تعرفوا الولاد علاش قلت 50 نقسموها على 5؟ علاش على 5؟ خاطر نعرفوا الولاد أن الكوندنساتور باش يتشارج تقريبا يقعد 5 تو. هكا علاش دونك هنا نحط توا الكورب نتاعي المسطرة نتاعي في الزيرو. البوان دانترسيكسيون هي اللي نسموها تو. نجمو نطبقوا الولاد الميثود هذه حتى على الكورب الثاني على الكورب الأولى هذه اللي هي لا كورب C1. وكان تلاحظوا لهنا الولاد تو est égal à 10 مليسكوند. Une fois طلعنا تو نعرفوا الولاد تو اللي هي RC. donc هنا نخرجوا C égal à تو sur R. نعملوا calcul. donc c'est 10 millisecondes donc moins 3 والR هي 1 kilo ohm donc c'est 10 à la puissance 3 donc تعطينا 10
10 à la puissance moins 6 farad وإلا 1 10 moins 5 farad. فما الميثود الثانية اللي هي الميثود نتاع 63%. هكا نعملوا 6 في صفر 63. هذه الميثود نتاع 63%. قداش نقولوا تقريبا 3 78. هذه 3 وهذه 4. هذه 3 ونص 3 78. جينا تقريبا لهنا. شفتوا الأولاد هكا دونك كيف هذه تعطينا نفس الفالور 10 ملي سكوند. والا نجم نطلع بالبوان هذه وقتها لهنا نسطر هاني عندي للسنتوت ونسطر طونجونت. راهو الولاد طونجونت يلزمنا نجيبوها صحيحه 100%. ما فماش هاو ابوبري مش واضح ولا. دونك يا اما هكا قلنا 5 تو والا نمشي نشوف اتي ايكال تو ناخذ 0.63% من الفالور هذه كونستانت هذه الماكسيمال نحط بوان ونجم نمشي نسطر الطونجونت نتاعي ولا نحط البوان ونقولوا راهو استعملت الميثود دي 63%. فوالا ميرسي الولاد.